Godine 1941. Adolf Hitler je izdao naređenja železničkim zvaničnicima nacističke Nemačke da želi da razviju novu vrstu železnice. Trebalo je da bude daleko veće od svega što je ikada viđeno. Vozovi visine i širine manje zgrade i dužine Empire State Buildinga jurili bi od Bresta na zapadu do Bukurešta na istoku. Brzinom od oko 200 km na sat bili bi luksuzni, pružajući nezamislive pogodnosti za oko 4000 putnika. Danas pričamo o nacističkom projektu Breit-Spurban. Breit-Spurban, što u prevodu sa nemačkog znači pruga širokog koloseka, bio je jedan takav mega infrastrukturni projekat. Epski je prva reč koja pada na pamet kada se pomisli na ogromne razmere onoga što je trebalo da bude železnička mreža koja će proći kroz Evropu i šire. Projekt ovog sna može se pratiti do 1930. godina, kada je Adolf Hitler zamolio mladog i poletnog arhitektu Alberta Speera da vodi dizajn i obnovu njegovog glavnog grada. Žestoko ambiciozni arhitekta impresionirao je Hitlera grandioznim planom za prestonicu Rajha, u kom bi bila ogromna skupštinska sala sa kupolom visokom preko 200 metara i trgom od 350.000 kvadratnih metara, okruženim najvećim zgradama. Ideja o novoj železnici, međutim, nije bila Speerova, iako je arhitekta predložio dva nova velika terminala za Berlin koji su bili veći od njujorške velike centralne stanice. Plan modernizacije železničke mreže i povećanja transportnih kapaciteta izneo je nemački inženjer Fritz Todt. Todt je verovao da standardni kolosek od 1435 mm ograničava izgradnju većih vozova sa većim kapacitetom i da bi ga trebalo zameniti širim varijantama. Stručnjaci za železnicu oštro su kritikovali tu ideju na osnovu toga da bi to ostavilo nemačku železničku mrežu nekompatibilnom sa ostatkom Evrope, ali je Hitler rekao da će ostatak Evrope i onako postati deo Nemačke. Dakle, ignorišući glasove razuma, Hitler je zamolio svoje inženjere da dizajniraju novu prugu visokog kapaciteta sa povećanim kolosekom. Predložena je širina od 4000 mm, ali je širina brzo smanjena na praktičnih 3000, što je i dalje bilo više nego dvostruko veće od standardnog koloseka. Početne linije za železnički sistem trebale su da budu između nemačkih gradova Hamburga, Berlina, Nürnberga, Minhena i Linza. Druge veće predložene rute bile su nešto kao lekcija iz evropske geografije. Na primjer, ruta istok-zapad bila između Rostova u Rusiji i Pariza, ili idete rutom sever-jugoistok, koja bi bila između Hamburga i Istanbula u Turskoj, usput do velikih evropskih prestonica kao što su Beč, Budimpešta i Beograd. Druge rute su uključivale one između Drezdena u istočnoj Nemačkoj i Rima i one između Minhena i Madrida. Još egzotičnije rute koje su bile naglašene na početku projekta uključivale su daleke destinacije, kao što su Indija i Vladivostok na ruskom pacifičkom dalekom istoku, možda čak i direktnim putem do Aljaske, Kanade i šire. Na kraju je ovaj plan smanjen i Hitler je pristao da se fokusira samo na Evropu. A jedna stvar koju treba primetiti je ono što su sve rute imale zajedničko. Pretpostavka da će sve destinacije biti pod direktnom kontrolom nacističke Nemačke. Od početka je pruga širokog koloseka smatrana za ličnu igračku Führera. Hitler je želeo da njegova mega železnica parira prekookeanskim brodovima u pogodnostima i udobnosti. Želeo je da vozovi budu prostrani,
i raskošni, opremljeni restoranima, bioskopom, bazenom, berbernicama i saunom. Kompanije uključene u projekat su ponudile čak 41 različit dizajn za lokomotivu Bright-Spurban. Konačno je odlučeno da lokomotive za putničke vozove budu uglavnom na električni i dizel hidraulični pogon. Svaki vagon je trebalo da ima dužinu od 42 metra, širinu 6 metara i visinu 7 metara sa 2 sprata. Ceo voz bi bio dugačak pola kilometara, omogućavajući kapacitet između 2000 i 4000 putnika. Vagoni za poštu i prtljag su mogli da prevezu do 8 motornih vozila i, što je važno za vojne konvoje, uključivalo je dovoljno prostora za više 20 mm protivavionskih topova i skladištenje municije. Prve instrukcije izdate su Deutsche Reichsbahnu u oktobru 1941. godine. Te ideje će nastaviti da opsedaju Führera 3 godine kasnije, dok se njegovo carstvo raspadalo, a njegov glavni grad ležao u ruševinama. Kao i mnogi Hitlerovi snovi, Bright-Spurban je bio grandiozan, nepraktičan i teško ostvariv projekat. Prozori su bili preveliki da bi bili bezbedni, vagoni isto tako preveliki da bi bili strukturalno čvrsti, osovine i točkovi bili bi izloženi nezamislivom pritisku sa čestim kvarovima, a iskakanje iz šina bi bilo redovno. Ova čudovišna železnica bi zahtevala monstruozne tunele i mostove koji bi predstavljali veliki izazov i za današnje građevinske inženjere. I onda, kao što se pretpostavljalo, sve je propalo. Rat je odneo sredstva i druge resurse na prve linije fronta, a svi razvojni projekti, osim vojnih konstrukcija, su odloženi. Sve nade o oživljavanju Bright-Spurbana su propale kada su saveznici napali Evropu. Na ovom projektu je bilo angažovano skoro 200 zvaničnika i inženjera železničkog preduzeća Deutsche Reichsbahn. Oni su nesumnjivo znali da se Hitlerov san nikad neće ostvariti, ali njihov rad je imao jednu pozitivnu posljedicu. Spasao ih je od službe na istočnom frontu i na taj način su sačuvali svoje živote.